Patay nang nakita. Ilawom sa usa ka septic tank ang usa ka 26 anyos nga lalaki niadtong Oktubre 11, 2025 dito sa Fish Landing, North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Igsoon na kita sa Fish Landing, lungsod sa Maramag. Din ay tabo o nakita ang usa ka patayng lawas sa usa ka batan-on, 27 years old, si alias Badong. Na septic tank mga higala diya sa akong likuran nga inyong makita din sa video diyan sa nahagbong mga higala o napalgang patay di na nakita mga higala anukad kita sa Fish Landing, lungsod sa Maramag. Nagkaguliyang ang katawan sa maong dapit tungod sukad-sukad walay nahitabo sa susamang pangitabo og tungod sa pagkahumol sa patayng lawas sa tubig. Wala dayon kinimailhi sa mga residente sa maong lugar. Base sa report sa Maramag Police Station, aduna sila'y tawag na dawat gikan ni Jolito Navarro Lungkob, utility sa Fish Landing, Maramag. Maong daling may responde ang kapulisan aron sa pagsusi o pag-imbestigar sa nasangpit nga report. Pag-abot sa kapulisan sa alas 8 buntag, nakita nila ang usa ka patayng lawas sa usa ka lalaki nga naa sa state of decomposition nga nailang nga si Clark Briner Pahayak alias Badong, 26 anyos og pumuloyo sa Purok 5A, North Poblacion, Maramag. Dinhi daling gitawag sa kapulisan ang suko para sa mas makuting pagsusi sa patayng lawas niini. Sa pagsusi sa patayng lawas sa biktima, walay nakitang foul play o anaan nagpabilin sa iyahang bulsa ang iyahang cellphone, cash nga 600 pesos o ang disposable nga lighter. Sa pag-interview sa Super Bagting Bukidnon ngadto ni Jolito Lungkob, caretaker sa Fish Landing, nagtaho kini nga ang tubig ilawom sa septic tank lapaw kini sa tao. O sa pagsusi niini sa septic tank, unang nakita ni Jolito ang ulo sa tao nga natamukan og mga basura nga mao hinungdan nga nagtawag kini sa kapulisan. Utility ko rin, sir. Utility. So, under ka sa LGU gyud. Oo. Okay. So, ikaw ang utility. Bali, ikaw po'y nagtanaw sa kinatibukan sa Fish Landing? Okay. Ang akong kauban to, sir, nag-spray sa Fish Landing. So, puno man ang kanal. Akong ginakong kauban nga need. Ako sang kulkugon tumang dito kay matay, puno man yung kanal rin. So, sige. So, karon pag tunog na ako, pagkatunog ako to, sir, pag-alsa na ako sa isa ka bangag, kung kulkog ang bangag sa tubo. Di man mo agas ang kwan, tubig. Uy. Dayon. Matay mo tong akong pagsulsog nimo medyo gahi o rumok? Humog yapon kay namay tubig yapon ko yung agas, pero Kung sa may gamit nimo sulsog ato, sir, kabilya, kawayan? Kawayan. Okay. Good, sir. Moto nga akong yung panapikas. Pagugam na ko sa tigas kwarto, matay nakita man ako ning nagtapulong nga mga basura ba. Okay. Guyati. Gilabayan ni isa ka sako o isa ka sulupin nga basura mo ning magas. Okay. Sus karon kay sige kahig ba kay nang lutaw na itong mga basura nga. Kanang kwan sa nakatabon tong tao. Ang akong ukay-ukayan, ang ulo niya. Ayay? Hindi, ang ulo ba? Giulod na. Kasi tabis na mawa. Di. Pagtanan ako, nakitskisaran ng itong tao sa basura, o sa kawayan. Buto nga, ingko, matay nid, tao na ninid. Uy. Hey, pagtanan ako subos, nag-igwan mo ng lumot. Ayay! Kung matay tao na ninid, kay matay. Nahulog, di ba? Paghinabi usab sa Super Bagting ngadto sa amahan sa biktima nga si Carlos Salvacion Magalop, residente sa Purok 5A, North Poblacion, Maramag. Nagsaysay kini ngang iyang anak 12 anyos pa kini dinha na sa tennis court at bang sa Fish Landing
og dinha na kini nagdako og wala na gani kini mag-eskwela tungod kay nawili kini sa pagduwa og tennis. Sa North Poblacion, Unsa nga purok inyo koy? Purok 5A, sir. 5A North din na napitang 5A North? Diri sa eskwelahan, sa elementary. O sa may elementary. Kani imong bata koy, ako nabalaan unsa man ni siya koy na ay istorya ingon nga special daw siya. Tinuod o dili? Special child siya. Wa man ko kamatiko siya nga spiritual ka siya, sir. Pero kung lang, di lang. Kaning yang Dili medyo kwan siya yung penalty. Kay sapaw manggugngipon na siya. Ah, okay. Sige koy. Pero sa kana makikstorya siya, normal, walay problema. Wala problema kay masabtan man pod. Okay. So isip ginikanan, wala mo na matikdan sa inyong anak nga special siya o doon na siya autism, tawag na to, mild autism. Dali malimot, dili masugo. Oh. Active ba na siya sugon siya, sir, sa tinisan kay kuan man na siya sa tinisan. Nagpulot na siya. Ulot, modula, mo ubanta kanang dayo-dayo sila. Ayun din na siya, no? Sige. Koy, pakisaysay ko no, koy. Unsa man ang itabuha kay Badong, koy, isip anak mo? Oo, sir. Unsa man ang hitabuha? Nganong nahitabo man niya? Kala lang gid kani ko kay wala nakauli nya ang iyang silbi amo nagsulti sa ako nga wala na siya kuno dito sa ilang balay upat ka adlaw. Kuan tuadto kay sige ba na siya gadto dito kay bantay sa iyang balay tuadto Cagayan usay salig ko nga ubanon na siya okay ra gyapon ko. May ilhanan nimo nga si Badong to? Naman to naman ko timaan na to siya, sir. Okay. Sa may Dini siyang dugan. Nga na iyang murag bukol siyang dugan mga pan ila. nasa ila sa duga marag naibukol, okay. Dayon Oo. koy, sa pagsubay-subay ninyo, unsa may inyong pakikistorya sa pulis? Kaya wala man sila nakita nga samad, sir. Butyag pa sa amahan, pitsasay sa Oktubre, wala na makita ang iyang anak. Og nasayra na lang niya nga nakabsa na kini sa kinabuhi ni atong Oktubre 11, 2025. Sa diha nga dunay nagtaho kaniya nga naay batanong nahulog sa septic tank diin pari-pariho og pamustura sa iyang anak. Naila sa amahan ang iyang anak tungod sa bukol niini sa dugan og sa tsinilas nga gigamit diin nahagbong apil sa septic tank. Dugang pa sa amahan kung aduna man gani mga tao nga nalambigit sa kamatayon sa iyang anak, mo surrender na lang kini sa otoridad. Apan sa pagkakaron, blanco gayod iyang pamilya sa kamatayon ni Badong ang biktima. Nagbilin kinig mensahe sa tanang mga ginikanan ang amahan nga kung mahimo sa tanang panahon susihon kanunay ang mga anak kung kumusta na ang ilang kahimtang. Namatay ba si Badong pinaagi sa aksidente? O kung may nagpatay kaniya o gihagbong siya sa septic tank? Atong subayon ang mao nga panghitabo. Kini ang inyong igsoon, Herbie Lumanog sa Super Bagting.